Hai pelajar-pelajar TJ semua, apa khabar? Harap anda semua sihat-sihat belaka ya, dengan family, dengan keluarga. Alright, hari itu saya ada aja perkataan-perkataan ya, yang ada kaitan dengan comparison of adjectives. Okey, perbandingan ya, tentang ciri-ciri seseorang ataupun sifat ya. So hari ni saya beri contoh ayat pula. Right? So kita belajar bersama-sama. Okey. So sebelum tu, kepada sesiapa yang telah subscribe, terima kasih banyak-banyak ya. Kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Thank you so much. Alright, we start now. Okay, lihat ayat di sini ya. It is raining. It is raining as heavily as it did yesterday. It is raining as heavily as it did yesterday. Sekarang sedang hujan, hujan lebat lah. Raining heavily. Saya beritahu as kalau sama. Raining as heavily as it did yesterday. Sekarang sedang hujan lebat, sama seperti kemarin. Itu maksud dia. Okay, hari ni hujan lebat, sama seperti kemarin. It is raining as heavily as it did yesterday. It is raining as heavily as it did yesterday. Heavy kalau maksud lain berat lah. Kalau hujan lebat kita kata heavy rain ataupun it's raining heavily. Alright. Li maksud di sini dengan lebat lah. Itu ya beza sikit aja. Alright. Ayat kedua. He came later than his friend. Senang aja ayat ni. He came later than his friend. Dia datang lebih lambat daripada kawannya. Dia datang lebih lambat daripada kawannya. He came later than his friend. Perbandingan antara dua ada than, saya dah ajar sebelum video sebelum ni. Alright, next. The boy wrote most carefully than all of them. The boy wrote most carefully than all of them. The boy, budak lelaki itu menulis, ni past tense dari perkataan write. The boy wrote most carefully than all of them. Budak lelaki itu menulis dengan lebih berhati-hati daripada orang lain semua, di perbandingan antara semua orang, all of them, semua orang. Okay? Daripada semua orang yang ada di situlah. Alright. The boy wrote most carefully than all of them. So most, kita guna most di sini sebab perbandingan antara 3 ataupun lebih daripada 3 orang. Alright. All of them, mereka semualah. Budak lelaki itu menulis dengan paling berhati-hatilah. Alright, paling berhati-hati daripada semua orang di situlah, daripada semua orang. The boy wrote most carefully than all of them. Most arti dia paling, perbandingan antara 3 ataupun lebih orang lah. Alright, we go to the next one. He ran faster than his brother. He ran faster than his brother. Kata asal fast, cepat lah. Dia lari lebih cepat daripada abangnya ataupun adik lelaki ya. He ran faster than his brother. Dia berlari dengan lebih cepat daripada abangnya. Faster. Fast perkataan asal, faster, ini perbandingan antara dua, ada than, faster than. Right? He ran faster than his brother. Alright, we go to the next one. Today is hotter than yesterday. Lihat ayat ni ya. Today is hotter than yesterday. But Friday was the hottest. Friday was the hottest. Today is hotter than yesterday, but Friday was the hottest. Ini ada kaitan dengan cuaca panas lah. Dia beritahu macam ni, today is hotter than yesterday. Hari ni lebih panas daripada kemarin. So perbandingan antara 2 hari. Hari ni dengan kemarin. Alright, today is hotter than yesterday. Hari ni lebih panas daripada kemarin. Tetapi, tetapi Friday was the hottest. Tetapi hari Jumaat paling panas.
Alright, the hottest, paling panas, jadi terlampau panas. Lebih panas daripada hari ini dan kemarin. Okay, pada hari Jumaat lebih panas daripada hari ini dan kemarin. So hari ini, kemarin dan hari Jumaat. That means perbandingan antara tiga. Alright. Hottest, the hottest. Today is hotter than yesterday, but Friday was the hottest. Mr. Shan is the most helpful person in my office. Mr. Shan is the most helpful person in my office. Mr. Shan seorang orang yang suka menolong, kita panggil helpful person, ya. Orang yang suka menolong kita panggil helpful person. So dia seorang yang suka menolong lah. Okay. Kalau berbanding dengan semua orang dalam pejabat tu, sebab tu kita kena most. Okay, paling, ya. Orang yang suka sangat menolong, okay, di dalam pejabat itu. Mr. Shan is the most helpful person in my office. So dalam pejabat saya, dia adalah seorang yang paling, maksud dia, sifat dia tu suka menolong orang. Okay, daripada orang lain-lain di office lah. Mr. Shan is the most helpful person in my office. His work is more important than yours. His work is more important than yours. Kerjanya lah, his work, kerjanya lebih penting daripada kerja kamu. Kerjanya lebih penting daripada kerja kamu. Kadang-kadang bos akan beritahu macam ni kan. Kerja dia lebih penting daripada kerja kamu. Right? His work is more important than yours. Important, mustahak lah. Penting ataupun mustahak. His work is more important than yours. So perbandingan antara dua orang. Alright, more important, lebih penting ataupun mustahak, ya. My father is more careful driver than my uncle. My father is a more careful driver than my uncle. Ayah saya adalah seorang pemandu yang berhati-hati, ya. Okey, ini careful ni berhati-hati. Okey, ayah saya adalah seorang pemandu yang lebih berhati-hati daripada pakcik saya, uncle lah. Alright. Ayah saya seorang pemandu yang lebih berhati-hati daripada pakcik saya. My father is a more careful driver than my uncle. My father is a more careful driver than my uncle. So ayah saya seorang pemandu yang lebih berhati-hatilah daripada pakcik saya. Right? Next, these questions are more difficult than the one we did yesterday. These questions are more difficult than the one we did yesterday. Difficult, susah, ya. D-I-F-F-I-C-U-L-T. D-I-F-F-I-C-U-L-T. Difficult, susah. These questions are more difficult than the one we did yesterday. Alright? These questions are more difficult than the one we did yesterday. More difficult, perbandingan antara dua hari lah. This, ini semua orang kena faham ni. This ni adalah itu perkataan this, ejaan dia T-H-I-S, yang tu untuk satu benda yang dekat. Alright, satu benda yang dekat. This, benda yang dekat juga tetapi banyak. Tu je beza dia. T-H-I-S, benda yang dekat tetapi satu saja. T-H-E-S-E, this, benda yang dekat juga tetapi banyak. Okay, these questions, banyak soalan-soalan. Mungkin dalam kertas tu banyak soalan-soalan ditunjukkan. So these questions are more difficult than the one we did yesterday. These questions are more difficult than the one we did yesterday. Alright, kita sambung, ya. Masih lagi comparison of adjectives. It is easier to do this sum than to do that one. It is easier to do this sum than to do that one.
Ianya lebih senang ya, easier. Lebih senang untuk membuat kiraan ni. SUM ni sum. Satu kiraan yang kita kira lah, mungkin matematik. Okay, so kita boleh guna sum juga, SUM, sum, kiraan ya. It is easier to do this sum. Ianya senang untuk membuat kiraan ini daripada yang itu. Okay, to do that one. That one, yang itulah. It is easier to do this sum than to do that one. Alright, it is easier to do this sum than to do that one. Okay, ianya senang untuk membuat kiraan ini daripada kiraan itu. Itu je maksud dia, easier, lebih senang. Kalau easy, perkataan asal dia easy lah. E-A-S-Y. Easier, lebih senang. Perbandingan antara dua lah. Alright, it is easier to do this sum than to do that one. Her painting is the most beautiful painting among all. Her painting is the most beautiful painting among all. Lukisan ya, sebuah lukisan. Lukisannya adalah lukisan yang paling cantik berbanding dengan semua. Alright. Her painting is the most beautiful painting among all. Among kita boleh sebut dalam bahasa Melayu antara semua lah. Antara semua lukisannya adalah yang paling cantik. Maksudnya antara semua lukisan, lukisannya adalah lukisan paling cantik. Most beautiful, paling cantik ya. Her painting is the most beautiful painting among all. Her painting is the most beautiful painting among all. Lukisannya adalah lukisan yang paling cantik antara semua. Alright. Alright, next one. I am more interested in music than sport. I am more interested in music than sport. Saya lebih minat dalam music daripada sukan. Saya lebih suka muzik daripada sukan. Sport, semua orang tahu lah, sukan kan. I'm more interested, minat ya, berminat. I'm more interested, saya lebih more. I'm more interested in music than sport. Saya lebih suka muzik daripada sukan. Saya lebih suka ataupun minat dalam muzik daripada sukan. I'm more interested in music than sport. I'm more interested in music than sport. Alright, next one. The morning flight is better than the afternoon one. The morning flight is better than the afternoon one. Alright, flight ni penerbangan. Fly, semua orang tahu lah, F-L-Y, terbang. Flight, penerbangan ya. So the morning flight, penerbangan waktu pagi. Okay, penerbangan waktu pagi. And afternoon one, penerbangan waktu petang lah. So the morning flight is better than the afternoon one. The morning flight is better than the afternoon one. Penerbangan pada waktu pagi lebih baik daripada waktu petang. Right? The morning flight is better. The morning flight is better than the afternoon one. The morning flight is better than the afternoon one. Penerbangan pagi lebih baik daripada penerbangan pada waktu petang. Is better. Better lebih baik ya. Good. Kalau good sama, untuk sama, as good as. Kalau perbandingan antara dua, better. Perbandingan antara semua, best. Alright, dah ada dalam jadual yang sebelum ni ya. The morning flight is better than the afternoon one. Alright, I continue. We are busier this week than last week. We are busier this week than last week. Kita sangat sibuk lebih sibuk. Busier, lebih sibuk ya. Kita lebih sibuk minggu ini daripada minggu lepas. Kita lebih sibuk pada minggu ini daripada minggu lepas. We are busier this week, minggu ini, than last week, daripada minggu lepas. We are busier this week than last week.
So kita lebih sibuk ya, busier. Perkataan asal busy, B-U-S-Y, busy. Perbandingan antara dua, busier. Kalau antara semua, busiest. Alright, we are busier this week than last week. Kita sibuk, lebih sibuk pada minggu ini daripada minggu lepas. Alright, next one. Next one. I hope you are happier now with your new job than with the old one. I hope you are happier now with your new job than with the old one. Saya harap, saya harap kamu berasa lebih happy lah, lebih gembira sekarang dengan kerja kamu yang baru daripada kerja kamu yang lama. Old one, that means kerja yang lama lah, old one dibandingkan kerja baru sekarang dengan kerja sebelum ni lah. Alright, yang lama. I hope you are happier, saya harap kamu lebih gembira sekarang dengan kerja baru kamu ataupun tugas baru kamu daripada kerja kamu yang lama ataupun daripada pekerjaan kamu yang lama. Alright, job, pekerjaan lah ataupun kerja. I hope you are happier, saya harap kamu lebih gembira sekarang dengan kerja kamu yang baru daripada kerja kamu yang lama. The old one yang lama lah. I hope you are happier now with your new job than with the old one. I hope you are happier now with your new job than with the old one. Saya tak tahu lah anda perasan tak, saya baca the saya akan bacakan the. Kalau huruf selepas perkataan the ni, kalau ada A, E, I, U, the kita akan sebutkan the. Alright? Ada setengah orang ikut, setengah tak ikut. So lebih baik kalau kita ikut. Senang aja nak ingat. Kalau perkataan tu yang selepas the ni, dia mula dengan huruf A, E, I, U, kita sebutkan the. Alright? Macam the afternoon mula dengan A kan di sini. So the afternoon. Say the old one. Alright? Yang lama. Faham ya? I hope you are happier with I hope you are happier now with your new job than with the old one. Alright, next one. This is the easiest exam that I have taken. This is the easiest exam that I have taken. Inilah peperiksaan yang paling senang yang pernah saya ambil. Inilah peperiksaan yang paling senang yang pernah saya ambil. Ataupun mendudukilah peperiksaan ini ya. This is the easiest exam that I have taken. This is the easiest perbandingan antara semua lah sehingga sekarang mesti dia dah ambil banyak peperiksaan kan, so dia banding dengan semua tu, so the easiest. Perkataan asal easy, E-A-S-Y. Tadi kita jumpa satu perkataan easier yang tu lebih senang. So the easiest, alright, paling senang yang saya pernah ambil, have taken ni pernah ambil. This is the easiest exam that I have taken. Inilah peperiksaan yang paling senang saya pernah ambil. Dengar tak tadi saya sebutkan the ya. Semua huruf yang mula dengan A, I, U selepas the kita bunyikan the. Alright, the easiest. The old, the afternoon. Semua yang mula dengan A, E, I, U. Ingat ya. Alright, last sentence. This film was more interesting than the one we watched last week. This film was more interesting than the one we watched last week. Filem ini lebih menarik ya, more interesting. Perbandingan antara dua ya. More interesting than the one we watched last week. This film, mungkin mereka baru lepas tengok wayang ya. This film was more interesting than the one we watched last week. This film was more interesting. Wayang ini, wayang gambar ni lebih menarik ya. More interesting, lebih menarik
daripada yang kita menonton pada minggu lepas. Right? This film was more interesting than the one we watched last week. Okay, mereka baru keluar tengok wayang. Alright? Lepas tengok wayang, mereka akan sebut beginilah. This film was more interesting than the one we watched last week. Okay, filem ini lebih menarik daripada yang kita menonton pada minggu lepas. Right, the one. Di sini pun saya sebut the one ya. Oh, AIU mesti bunyikan the. This film was more interesting than the one we watched last week. So setakat ni saja contoh-contoh ayat untuk perbandingan tentang sifat seseorang ataupun ciri-ciri sesuatu, comparison of adjectives. Saya harap anda faham ya. Itu yang penting bagi saya. Selalu dalam semua video saya akan beritahu ni ya. Kalau anda faham, saya memang cukup happy. Okay, I really feel happy if you all can understand all my lessons till now. Alright. So anyway, thank you so much kepada sesiapa yang belajar dengan saya ni. Teruskan belajar, saya pun akan teruskan mengajar. Alright. Terima kasih kepada komen yang anda beri. Saya akan cuba sedaya upaya memberi banyak lagi ya, grammar ataupun banyaklah, ada banyak lessons yang saya nak ajar nanti, many methods lah, dengan banyak cara. Alright, so teruskan belajar dengan saya akan teruskan mengajar anda. Jangan lupa ya, selalu saya beritahu lepas baca, lepas hafal tu, bila dah baca, dah faham betul-betul, dah boleh ingat, cuba baca balik dengan suara. Read orally ya. Read orally, baca dengan suara. Jangan lupa ya. Itu yang penting kalau nak fasih dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tinggal aja, susah sikit ya. Kerana ada orang yang dapat degree straight A's, SPM semua, tapi bila suruh bercakap susah. Sebab bukan salah mereka. Sebab di sekolah kita belajar, selalunya mereka suruh hafal kan. Hafal itu baguslah untuk peperiksaan ke apa-apa. Kalau nak bercakap, so lepas kita belajar, lepas hafal, bila dah faham semua, bila dah boleh ingat, semula baca balik dari nombor 1 dengan suara. Please read orally. Baru boleh fasih. Itu tips yang paling the best tips lah yang saya boleh beri ya, anda baca dengan suara. Alright, terima kasih banyak-banyak. Apa lagi ya? So tolong jaga diri ya. Selalu saya beritahu COVID masih ada. Nak buat apa saya pun tak tahu. Ikut SOP betul-betul. Alright, pergi mana-mana jaga diri ya. So selamat belajar. Dan terima kasih kepada sesiapa yang telah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Kepada sesiapa yang belum, tolong subscribe, like, comment and share. Thank you so much everybody. Take care of yourself. We see you again in my next video. Alright, for sure I'll see you. So tolong terus belajar dengan saya ya. Okay, thank you. Take care of yourself. Bye bye.